وہی ہوا جی جس کا ڈر تھا، اور یہ چیز ایکسپیکٹڈ کی جا رہی تھی کہ اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے جو حالات چل رہے ہیں، جو سچویشن چل رہی ہے دونوں کنٹریز میں، یہ چیز تو بھائی جان ہونی ہی ہونی تھی۔ اور اب پاکستان اور انڈیا کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ مزید ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ بھائی جان انڈیا اور پاکستان کی جو WCL لیجنڈز وہ جو چیمپئن شپ ہو رہی ہے، اس کا جو میچ تھا وہ کالڈ آف کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو انڈین کرکٹرز نے سب سے پہلے وہ آگے آئے، 5 کرکٹر نے بولا کہ بھائی جان ہم پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے، مطلب جس میچ میں پاکستان کے ساتھ شاہد افریدی کھیل رہا ہے وہ میچ نہیں کھیلیں گے، باڑ میں گئے پیسے، باڑ میں گیا میچ، ہمارے لیے ہماری کنٹری سب سے پہلے ہے۔ اور یہ بات کہیں نہ کہیں انہوں نے بڑی اچھی بات بھی بتائی کہ یار ہمارے لیے کنٹری فرسٹ ہے، میچ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی ریزن دی کہ سر اگر شاید افریدی کھیلے گا تو ہم نہیں کھیلیں گے۔ اب وہ 5 کرکٹر تھے، ٹوٹل 15 کی ٹیم ہوتی ہے، آپ سب کو پتا ہے 15 میں سے 5 نے کھیلنے سے منع کر دیا، اب 10 کے ساتھ تو آپ کھیل بھی نہیں سکتے۔ اب وہ 5 کرکٹر کون تھے؟ اب اس میں جی یوسف پٹھان، عرفان پٹھان تھے، ہربھجن سنگھ تھے، شکھر دھون تھے اور سریش رائنا تھے۔ یہ 5 کے 5 کرکٹرز تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ لیجنڈ چیمپئن شپ کا جو میچ تھا، وہ جو کہ آج سنڈے کو رات کو کھیلا جانا تھا، وہ کھیلنے سے بھائی جان انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم لوگ نہیں کھیلیں گے۔ پہلے تو یہ بات چلتی رہی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی جان نہیں جی کرکٹ ہوگی، میچ ہوگا، یہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈمکانا ہوگا۔ لیکن بھائی جان اب پھر میچ کو بھی کالڈ آف کر دیا گیا۔ اب پاکستانی میڈیا میں یا پاکستانی سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھتے ہو جا کے تو انڈین کرکٹرز کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آپ عرفان پٹھان کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہیں، یوسف پٹھان کے اوپر میمز بنائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ بات کرتے ہو جو ہربھجن سنگھ کی، ہربھجن سنگھ کو گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جا کے، پاکستانی میڈیا رو رہا ہے کہ بھجن یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا تماشا ہے، اتنا تو کھیلو وغیرہ وغیرہ، مطلب اس طرح کی فضول ترین باتیں ساری کی جا رہی ہیں۔ اب میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اصل میں بیسیکلی چل کیا رہا ہے، اور شاہد افریدی نے بھی سنا کچھ سٹیٹمنٹ اس کے اوپر دے دیا ہے کہ جو بولا جا رہا تھا کہ شاہد افریدی کے ساتھ ہم نے نہیں کھیلنا، شاہد افریدی ہوگا تو ہم لوگ کھیلیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، شکھر دھون نے بولا، وہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا کہ میں پاکستان کے اگینسٹ آگے آنے والے کسی بھی ایونٹ کے کرکٹ میچ میں کھیلوں گا ہی نہیں۔ سریش رائنا نے بھی بتا دیا، عرفان پٹھان، یوسف پٹھان نے بھی بتا دیا، ہربھجن سنگھ نے بھی بتا دیا۔ اور یہ چیزیں آپ کو پتا تھی کہ ایکسٹریم لیول پہ جائیں گی، دونوں کنٹریز کی جو سچویشن چل رہی ہے، دونوں کنٹریز کے جو حالات چل رہے ہیں، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ اور فینس کے پریشر میں آ کے جب 5 کرکٹرز نے منع کیا تو آبویسلی بات اگر وہ جو باقی رہ جاتے تھے اگر وہ بھی کھیلتے تو بری بات بن جانی تھی، تو پھر پورے کا پورا میچ ہی کالڈ آف کر دیا گیا۔ ہاں اس میں یہ تھا کہ پاکستانی پلیئرز کھیلنا چاہتے تھے بٹ انڈین پلیئرز کھیلنا نہیں تھے چاہتے، انہوں نے اپنی کنٹری کو فرسٹ پہ رکھا کہ بھائی ہماری کنٹری ہمارے لیے فرسٹ پہ ہے، سپورٹس کرکٹ یہ دنیاوی چیزیں بعد میں آتی ہیں، ہمارے لیے ہماری کنٹری کمز فرسٹ ہے۔ انہوں نے اپنی کنٹری کا سوچا اور انہوں نے اس میچ سے بائک آؤٹ کر دیا۔ اگر آپ انٹرنیشنلی سطح پہ دیکھتے ہو تو obviously بات ہے پاکستان کی تھوڑی سی انسلٹ تو ہوئی ہے کہ بھائی جان آپ کو میچ آپ کے ساتھ میچ کھیلنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ہاں اگر پاکستانی پلیئر پہلے بولتے کہ ہم نے نہیں کھیلنا پھر بستی ان کی ہو جاتی، لیکن ابھی انہوں نے یہ چیز بولی ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلنا، پھر میچ کو کالڈ آف بھی کر دیا گیا، تو پاکستان کی بےزتی ہوئی ہے۔ اب وہ جو پیراگراف انہوں نے لکھا ہے جس میں انہوں نے بولا کہ ہم نے میچ کو کالڈ آف کر دیا، وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں گالیاں دی جا رہی ہیں انڈین کرکٹرز کو، انڈین گورنمنٹ کو، انڈیا کو، اور دوبارہ وہ جو ہے وہ ایک وہ جو آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ ریفیل والی پکچر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا وہ پڑھ کے دکھا دوں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ we are WCL have always cherished and love cricket and our only aim has been given fans some good and happy مطلب انہوں نے یہ بولا کہ ہم تو بس ایک کچھ ہیپی مومنٹس بنانا چاہتے تھے فینس کے لیے۔ اور WCL میں after hearing the news Pakistan hockey team will be coming to India this year and seeing this recent Pakistan vs India volleyball match along with a few other fixtures between the two nations in different sports, we thought of continuing that Pakistan vs India match at WCL just to create some happy moments for
जस्ट क्रिएट हैप्पी मोमेंट्स फॉर पीपल अराउंड दी ग्लोब, मतलब कुछ लोगों के लिए हम हैप्पी मोमेंट्स देखना क्रिएट करना चाह रहे थे। जब हमें पता चला कि भाईजान हम इंडिया पाकिस्तान की टीम, वॉलीबॉल की टीम, हॉकी की टीम भी आपस में इंडिया जा रही है और खेल खोल रहे हैं, तो हमने बोला कि सर ये भी चीज कर देते हैं। बट मे बी इन द प्रोसेस वी एंडिंग अप हर्टिंग द फीलिंग ऑफ मैनी एंड स्टिंग इमोशंस मोर देन दैट वी unintentionally cause discomfort over Indian cricket legend who have brought so much glory to the country, and we ended up affecting the brands we support us purely out of love for the game. Hence, we have decided to call off the Pakistan India match. We sincerely apologize, hurting the sentiments, and hope people will understand that our wanted was to bring a few happy moments for. मतलब उन्होंने ये बोला कि भाईजान हमें पहले यही लगता था, बट हमने जब हमने जो सॉरी हमने जो इंडियन लेजेंड्स की जो है वो को हर्ट किया, ये किया फलाना किया धमकाना कि फिर उन्होंने मैच की जगह कॉल्ड ऑफ कर दिया। अब बात आपको ये मैं बताता हूँ, अब दो बातों से उन्होंने ये चीज कॉल्ड ऑफ की। एक तो जी हमने शायद अफरीदी के साथ नहीं खेलना, एक हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, मतलब दो चीजें। अब शायद अफरीदी, ऑब्वियसली बात है, शायद अफरीदी और शिखर धवन के उन दिनों में आपको पता है बड़े ज्यादा ट्वीट्स चल रहे थे आपस में, एक दूसरे को वो ट्वीट्स कर रहे थे। अब पाकिस्तानी फैंस ने ये मुतालबा रख दिया, जैसे इंडियन फैंस की तो बात मानते हैं जी भाई, सीधी सी बात है, मैं एक बात आपको बताता हूँ, सीधी सी बात है, इंडियन फैंस की इज्जत रखी जाती है, मैं बात सीधी पकड़ता हूँ। अब जिस तरह आपको याद होगा कि पाकिस्तानी टीम के साथ उन्होंने बोला कि खेलने खेलना ही नहीं है, 5 ने मना किया, बाकी ने भी जाके बोल दिया कि बच्चे हमने भी नहीं खेलना, हम हमारी तरफ से बाढ़ में गया मैच, फिर मैच को ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसमें जितने भी ब्रॉडकास्टर के पैसे लगे हुए थे सब नुकसान में चले गए ना, इंडिया पाकिस्तान से तो आपने पैसा कमाना है, वो नुकसान में चले गए। अब इंडियन फैंस ने यह भी मुतालबा रखा हुआ है कि एशिया कप से भी बाइकआउट करना है, और अब एशिया कप की भी आपको एक न्यूज देकर जाता हूँ। एशिया कप की क्या न्यूज आ रही है, एशिया कप से भी वो कह रहे हैं कि भाई हमने बाइकआउट ही करना है। अब एशिया कप से भी बाइकआउट हो जाएगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच भी बाइकआउट होगा, और इंडियन फैंस की बात सुननी जाती है, उनको इज्जत दी जाती है, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, उनके क्रिकेटर्स हो, उनका मीडिया हो, उन आम पब्लिक को रिस्पेक्ट देता है और वो आपको नजर भी आता है। अब पाकिस्तानी फैंस ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स में इतनी सी भी इज्जत है ना, इतना सा भी अपनी कंट्री से ये लोग प्यार करते हैं, इनको चाहिए कि अभी के अभी वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाए, खेलना ही नहीं है वो टूर्नामेंट, बाढ़ में गया। बट जहां तक मैं अपनी पाकिस्तान टीम को जानता हूं ना, ये पैसे को देखेंगे, फिर ये खेलेंगे वो टूर्नामेंट, मैं लिख के देता हूं, ये टूर्नामेंट खेलेंगे वो, ये पैसे को देखेंगे, ये पैसे को देखेंगे। इंडियंस ने पैसे को नहीं देखा, अगर आप बात सच्ची करो तो उन्होंने पैसे को नहीं देखा, उन्होंने मैच को नहीं देखा, उन्होंने कंट्री को देखा, उन्होंने वो चीज देखी है जो चीज हुई थी, और उन्होंने अभी तक बोला कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी फैंस ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी चाहिए कि अभी क्रिकेट छोड़ के वापस आ जाए, खेलना ही नहीं है, बाद में क्या कुछ नहीं करना। बट ये नहीं आएंगे, मुझे पता ना नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि भाईजान वो पैसा कमाने गए हुए उधर, सब पैसा कमाने गए हुए हैं, और पैसा छोड़ के ये नहीं आते, पैसे को लिए ये कंट्री बेच देते हैं भाई। बेची थी ना मोहम्मद आमर, आसफ, सलमान भट्ट ने, फिक्सर ने कंट्री बेची थी ना इंग्लैंड में जाके, बेची थी कि नहीं थी, बेची बेची थी। और भी बड़े ज्यादा फिक्सर निकले पाकिस्तान में से, वसीम अकरम बहुत बड़ा प्लेयर है बट फिक्सर था, आप सबको पता, वसीम अकरम ने बड़ी फिक्सिंग की अपने कैरियर में, 99 का वर्ल्ड कप फिक्स था, सबको पता है। तो भैया ये चीजें हैं, हमारे प्लेयर्स तो कंट्री शुरू से पैसे के लिए बेचते हैं, इंडियंस ने कभी बेची नहीं है, वो बल्कि पैसे को लात मार के कंट्री को चुनते हैं, और उन्होंने चुनी है। अब बड़े ज्यादा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हरभजन सिंह की एक वो पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो बर्मिंघम के एक होटल जो है वो लाल दरबार कोई होटल है पाकिस्तान का रेस्टोरेंट, उधर वो खाना खा के बाहर निकल रहे हैं, तो उधर बोला जा रहा है कि जी ये देखो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, बट पाकिस्तान के साथ ये खेल नहीं रहा वगैरह वगैरह। यार मैं आपको चीज बताता हूँ, खाना खा रहा है वो, खाना हलाल फूड जहां से मिलेगा वो खाएंगे, सही है, वो खाना है, ये मैच की बात है। जो भी है, जो भी है, उन्होंने मैच से पहले बताया कि हमने नहीं खेलना, ये आप लोग भी कर सकते थे बट आपने नहीं किया क्योंकि आपने पैसे को तरजीह दी। अब अभी भी पैसे को तरजीह देके ये टूर्नामेंट खेलोगे। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में टकरा जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया फाइनल में टकरा जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर भी यही होगा, इंडियन टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, इंडियन टीम फाइनल नहीं खेलेगी, होगा ना। इंडियन टीम ने बोल दिया हमने पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं है, क्या वो सेमीफाइनल का मैच है, फाइनल का मैच है, वो ग्रुप स्टेज का मैच है, हमने नहीं खेलना।
अब पाकिस्तानी फैंस गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी और इंडियन क्रिकेटर्स को भी, उस दोबारा वो जंग वाली एक जो है वो माहौल जो है वो दोबारा क्रिएट किया जा रहा है। और आप साथ ये भी बोला जाता है कि एशिया कप को भी इमीडिएटली बाइकआउट किया जाए। इंडियन जो है वो मेंस टीम है जो, उनको भी ये चीज करनी चाहिए, अभी ये जो खेल रही है इंडिया की इंटरनेशनल टीम, उनको भी ये चीज करनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। बेशक ये एक एग्जीबिशन मैच था, ये एक लेजेंड्स का मैच था, ये कोई इतना इंटरनेशनली सतह पे जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाला मैच नहीं था, बट ये एक मैच तो था ना पाकिस्तान इंडिया का, दो टीमें तो आपस में भिड़ेंगी ना। पर बाकी टीमों को भी अब यही करना है, जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर एशिया कप का मैच होता तो उनको भी यही चीज आगे लेके आनी है कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। हमारा ये फाइनल कट फैसला है, हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना। अभी पाकिस्तान मीडिया गालियां दे रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बट इंडियंस ने वो कहते हैं कि अपने फैसले पे वो स्टिक रहे हैं और उन्होंने ये चीज करके दी है। और इस बड़ी अच्छी चीज, अपनी कंट्री को जब आप चुनते हो ना, तो भाई वो मेरे लिए सबसे बेहतर वो चीज होती है। उन्होंने क्रिकेट श्रिकेट सबको बाहर में किया, अब कंट्री फर्स्ट है। अब बड़ा बोला जा रहा है कि जी वो यूसुफ पठान और इरफान पठान मुसलमान है, बट देखो यार, मुसलमान हमें मुसलमान हो, कोई मुसलमान है। अब वो जिस कंट्री में रहते हैं उनके लिए वो कंट्री इंपॉर्टेंट है, मैं जिस कंट्री में रहता हूँ मेरे लिए वो कंट्री इंपॉर्टेंट है। कंट्री, रिलीजन आपके लिए पहले आती हैं चीजें, बाकी स्पोर्ट्स क्रिकेट ये बात नहीं आती है। बाकी उन्होंने तो भैया आपकी बेइज्जती और पाकिस्तान की बेइज्जती लिटरली हो रही है, अब लिटरली हो रही है कि पाकिस्तान के साथ अब खेलने से इनकार ही कर दिया। सही है। बाकी आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में दें। शायद अफरीदी की तो काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी है, मुझे लगता है। आप वीडियो चाहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है इनको भागना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, इज्जत के लिए आप छोड़ देनी चाहिए, क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। पाकिस्तान टीम को चाहिए अगली फ्लाइट लेकर बचे पाकिस्तान, खेलने नहीं है, बाढ़ में गया, अब नहीं खेलना। ये या फिर आप, फिर ये है कि अगर आप ये नहीं स्टैंड ले सकते हो। बाकी वीडियो चाहिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।